Yini. Kakain na. Anong pagkain? Chicken. Hotdog. Egg. Ano pa? Coffee daddy. What more? Milk nini. Kuya Charles. Ano pa? Ketchup. Mm. Hotdog. Egg. Bread. Bread. Galing. Ano ito? Yes. Fancy. Spaghetti. 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 Asya, kain na. Bigay resita ng doktor. Breakfast. Sarap ng breakfast. Dami breakfast. Kain na kayo, kain na. Pakainin mo nga rin.